بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة و السلام علی عبده و رسوله حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. My dear brothers and sisters, Samahat, beloved Imam of the Center, Hazrat Hujjatul Islam wal Muslimin, Haji Aghay Saberi, our honorable guest, Hazrat Hujjatul Islam wal Muslimin, Haji Agha Zafar Abbas, Salamun alaykum jami'an wa rahmatullah. Arbeen yani zaman wasl yar. Thank you. Arbeen یعنی زمان وصل یار، درد و دل کردن ز حال بیقرار. arbeen یعنی فرود آسمان بر تماشای تلاقی دو جان. arbeen یعنی فدای هرچه هست از می جام الهی مست مست. arbeen یعنی خموشی نگار، سینه ای سوزان شده شمع مزار. arbeen یعنی نوای شانه ها گرد یک گل گردش پروانه ها. arbeen یعنی مرور خاطرات با زبان آتش زدن بر کائنات. arbeen یعنی قدی از غم خمید در نبود یک علمدار رشید. arbeen یعنی امان از روزگار، لاله‌ای در یک خزان گردیده خار. arbeen یعنی چو شد پژمرده یاس، لاله‌ای بر لاله‌ای شد ناشناس. arbeen یعنی غروب شمس عشق، مجلس ختمی برای خمس عشق. صلوات محبت بفرمایید. Brothers and sisters, in our religion, in Islam, mourning or azadari for people who pass away is recommended to be only 3 days. So if a father, a mother, a brother, a sister, a wife, a husband passes away, we are required to stay home for 3 days. All the Muslims supposed to come and visit us, and after that the mourning should be over. We may have like the 7 days, the 40th days gathering to remember that person. But as far as azadari and mourning, only 3 days. Now the question is, why after 1400 years it is recommended that every year we come to the gathering of Ashura, Tasu'a, Arbeen and make our mourning, refresh and renew our vows and our pledge to Imam Hussein and cry for Imam Hussein and his Ahlul Bayt? Because some of the youth, they may have these questions that why is that
we have to cry for Imam Hussein? Why do we have to these gatherings? Brothers and sisters, Islam is a religion that teaches us how to live as a society, not as an individual. In Islam, it's not enough to be a believer of God, of Prophet, and the 12 Imams. In Islam, we have what we call it slogans. We call it motto, or in Farsi or in Arabic, they call it sha'air. ذَلِكَ مَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. Those who follow, those who keep the sha'air, the slogan of Allah, they have piety in their heart. So this is one of the musts in our religion. The meaning, I couldn't find the exact translation for sha'air or for sha'ar, but for the sake of this speech, we call it a slogan, unless one of you guys come with the better translation and help me. Shu'ar comes from the same root as the word shu'ur comes from, thinking. That has the deep meaning of knowledge and reasoning in it. And when we say that we are Muslim, we have to make that appear as a Muslim. Our appearance, our speak, our homes, our business, they all have to shout that we are Muslim. When you go to a Muslim house, you have to, by just looking at that house, you have to know this is a house of a Muslim family. When you do business with someone who is Muslim, you should realize, not by him saying or she says that I'm Muslim, just by his or her action, you realize this is a Muslim person. I can trust this person. So these are the sha'air of our religion, that our home, our attitude, our business, they all have to shout, they show the color of Allah. And this is a must, because some people, they may say, I am a good person, I believe in Allah, I am a Muslim, and I don't lie, I don't steal, and all those things between me and Allah. I don't need to show to other people. No, we have to show. Why their sisters are required to wear hijab? Because that's a shi'ar, that's showing that I belong to Islam, I belong to Prophet Muhammad, peace be upon him. Like when we start saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, when we wanted to do something, we start that by saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. That's our shi'ar. That say that what I'm going to do is for the sake of Allah. Which Allah? The one who has mercy on everything on the universe and has that special mercy for those who follow Him. So we shouldn't be shy on saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We shouldn't be shy when we start our, especially at home, brothers and sisters. Children and kids, they build their character based on sha'air, based on shu'ars, not based on the reality. Because at the time that they are kids, their understanding and their logic is not developed that much to understand the reality. So they learn this by our shu'ar, by our showing. When you see that, when our kid sees that we put the frame on the wall and said, those are closest to God who have more piety. They say, oh, we believe in this. When they see that at the top of our doors it said Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. When they see their fathers get into the car and before start the car said Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and they say it loud.
When they start to eat lunch, they say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And then when they finish, they said Alhamdulillah or Ilahi Shukr. That's how they build their character. And they feel like I belong to a religion that has all these beautiful sayings. And we shouldn't be shy of doing that. I belong to a family that my mom protect herself from the society, from the no-mahram's eyes, from the forbidden eyes. And brothers and sisters, believe it or not, us who live in this society, if we show all this beauty that our religion has, we are going to get more respect than what we may think, because the propaganda shows that, oh, when you are in this society, if you want it to be accepted, try to be exact color of the people of this society from your hair to your toes. Then they will accept you. No, that's totally wrong. Because they say, oh, he or she is one of us, and they know themselves better. They don't belong to a solid foundation. But when they see that you stand firm for real good foundation, when you stand firm for something that people value. I remember when I was a student, I was working at the library at the university. And we had this very strict supervisor. She was a woman, she was watching everybody. If anybody wanted to just take 1 or 2 minute breaks, she would come like the angel and say, why you're standing like that? You should have been working. But she knew that I do my prayers. I remember, and I told her what time period I have to do the prayers. She would come to me and said, don't forget to do your prayers. It's okay with me. Because they respect you. They know you stand for something. But the problem is that the media make us believe that no, we should be like them. Why should, if they don't say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, honestly, when you say those things, when you tell them what you're saying, when you explain that who is Allah and the meaning of Rahman and Rahim, they start, respecting you. Because these are beautiful things that we have in our religion. Another story, I don't want to share all my stories, but another story, when I was studying at the university, I had an American office mate, classmate. He was married, I was single at that time. So I used to go to their house and study with him. And I used to take my moh to do my namaz when it's the namaz time. His wife one time asked me, he said, what are you doing? And I explained to her that this is what I'm doing. She said, this is so beautiful. I said, what is so beautiful about it? She said, before the sunrise and sunset are the two most beautiful times that I love, and I'm glad that you can observe these things. You watch for these two things. Most people, they just ignore it. So these are the things that when you tell people, if you want to, because this sha'air, what they build in our system, they build character. They build character. Sha'air builds character, builds shakhsiyat, what we call it shakhsiyat, or in Islamic jurisprudence, they call it murawwat. Some of the fuqaha and mujtahideen, they say one of the condition of a person to be adil, to be just, is to have murawwat. And what murawwat is? Murawwat or character. You have seen in your life, because people, they make a mistake. Sometimes they make a mistake between their being and their character. Sometimes you have seen this, for example. You see a handsome man or a beautiful woman. They look at the mirror and say, oh, mashallah, I'm so handsome. Mashallah, I'm so beautiful. Then they start to become arrogant. What? For what? What did you do?
This is given to you by Allah. It's not nothing that you have done. Why you're arrogant for it? And worse than that, sometimes you see people, they wear nice clothes, and then they say, oh, I'm somebody. I mean, the clothes doesn't add to people's character. Or they drive a nice car. Some things happen and then you become rich and then you drive a nice car. When you sit on that leather seat behind the roll, you say, MashaAllah, look at me. But nothing, that's a car someone else built it, that's what your wealth is given by Allah. There is a story that they say, there was some scholar by the name Mirzaya Qawmi. Actually, he was not from Qom, he was from Gilan, Mirza Abul Qasim Gilani. That the story of Mar, that you have probably heard, that somebody's, he went to Najaf. He's one of the great scholars who rebuilt the Hawza in Qom. And that's why they call him Mirzaya Qawmi. He went to Najaf and studied, and he became a great scholar at the time of Fath Ali Shah. Then he came back, and there was another, mullah in their village and in that city, and he said, wow, this great scholar came, now I can't do anything, people are not going to accept me. So in front of the people he said, can you write Mar? And he came and wrote Mar, Mim, Alef, Re, and he said, no, let me write Mar. And he drew a Mar, a picture of a Mar, and told people which one of us are correct. They all said, you are the correct one. So, because of his knowledge, he was loved by this Fath Ali Shah, the king. So he used to, send after him and said, bring him to our, kingdom, bring him to our palace, and I wanted to talk to him, and wanted to, because the king wanted to get some love from the people, so he was attaching himself to the scholars. So one time they were taking baths together in those, public baths, and they were both of them, they had just piece of cloths around them. And then Fath Ali Shah told Mirza, he said, now we are the same. He said, no, your kingdom is at the closet, but I'm the same person. I'm the same Mirza. If somebody asks me a question right now, I can tell him, but nobody can recognize you now. So the clothes doesn't add anything. The wealth or the bank account doesn't add anything. You know what adds? The piety, the bravery, the courage, the iman. Have you seen that? You may find someone who is, is not rich. And as far as like having a degree, doesn't have a degree. But you find that he has a great courage. He's very brave. Then all of a sudden, this is our nature. We have some respect for that person. We say, oh, this is a great man. Some people, they think, okay, if I get my PhD, people have to respect me. Having knowledge is not one of the conditions of having character. Because I may have a PhD, but I'll be very deceptive. I'll be very bad person. I may be knowledgeable, but in a wrong way. What makes you a real man is following this sha'ir. When we come to this majalis, when we come to the gathering of Imam Hussein, we are saying, I belong to Hussein. I belong to the hero of forbidding the goods and enjoying the goods and forbidding the bads. I love to give to everything that I have to for the sake of Allah. This is what I stand for. We need to stand firm on our belief. If we want, especially in this society, otherwise we're going to get dissolved in the society and become nobody. I found some great scholar has written a piece of like couple of paragraphs that goes with my speech tonight. If you
would like me to read it for you, say aloud salawat. This is really good because this is the teaching of life. He said, only together, yani me and you, only together we will create a culture. We will create a culture. We need to create a culture in this society that supersedes the cycle of retreat. Meaning that culture make us stand in forefront, not going backward. Not through our fear of darkness, how we need to make this culture, not through the fear of darkness. We should not fear anything. But through mastering a superior way to live. The seed of this culture is the determination of individuals and then small groups and community. How do we start this culture? He said, the seed of this culture, this is how we should start it, individually first. Meaning each one of us stand firm, strengthen our belief. Then through a small society, meaning through this gathering at the masjid, through your community in San Diego. To devote our lives to the greatest vision of all time. To devote our life to the greatest vision of all time, given by Allah. I mean, he didn't say given by Allah, but we know, given by Allah. Not to wait for government to pass a truly just law, and not to wait for the revolution to right the wrongs of the cruel war. We should not wait for anybody else to make this happening for us. We need to do it ourselves. Each of us singly, meaning each of us individually, and with all others and everybody else, is responsible for creating joy through the way of our lives to unfold when, here and now. Meaning this is the time for it. We should not wait for tomorrow. We should start tonight. And once this purpose become firmly established, when we do this, first among ourselves, when our community is strong, then we can turn to the endless joy of bringing joy and well-being to others. And this is what Prophet of Islam did. The first 10 years in Mecca, he started building the society. Firm believes in his followers. Then they take that and everybody, and alhamdulillah, how many billion Muslims today is in the world. So we have to start, brothers and sisters, with our life. Right now and here. Who sent that? Was that? It's from Arthur Egondorf. That's peace. Salawati Muhammad befirmayید. چقدر وقت داریم؟ وقت 10 دقیقه دیگه فارسی بگیم. باش بسیار. از آقا فرمودن که چند دقیقه هم مزاحم شما به فارسی بشیم، انشالله بعد دیگه رفع زحمت. چرا امام حسین؟ شما همه شنیدید که میان خدمت، اگر اشتباه نکنم، حضرت امام جعفر صادق میفرمایند چرا امام حسین؟ میفرماید همه ما کشتی نجاتیم، ولی کشتی حسین سریع انسانها رو به مقصد میرسانه. ان الحسین سفینة النجات. Imam Hadi alayhi salam, when he was getting ill and sick, he was sent someone to bring the turban of Imam Hussein grave. امام هادی علیه السلام وقتی که مریض می شدن میفرستادن که از تربت امام حسین برای شفا بیارن. امام هادی، ببینید قرب امام حسین چقدر زیاده پیش خدا. چرا؟ چون امام حسین همه چیزش رو در راه خدا داد.
از برادر، فرزند برادر، کودک 6 ماهه، همه چیز رو در راه خدا داد. خب خداوند، ما که این خدایی رو که ما میشناسیم، وقتی شما همه چیز رو، ما که کاری نمی کنیم در راه خدا، این همه محبت از رحمت از خدا میبینیم. ببینید امام حسین که این کار، خداوند ایشان رو دیگه مصدر همه قرار میده دیگه، آقای همه قرار میده، هر کاری دیگه من اصلا کلی از اختیاراتم رو به شما میدم. شما دیدید بعضی از این بزرگان که کراماتی دارن، این کرامات از کجا آمده؟ اینها از خداوند اطاعت کردن، خداوند یک مقداری از اختیارات خودش رو به اونها داده. امام حسین یک استثناء در عالم بشریه و ما باید قدرش رو بدانیم دوستان. خداوند در سوره اسراء یا بنی اسرائیل میفرمایند یوم ندعو کل اناس به امامهم، میفرماید ما افراد رو با امامشان صدا میکنیم، میگیم اونهایی که عاشق امام حسین بودن بیان جلو، اونهایی که عاشق حضرت فاطمه سلام الله علیها بودن اون قسمت. فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا، و اینها کتابشون به دست راستشون داده میشه و خوشا به سعادت اونهایی که اصحاب یمین هستن که کتابشون به دست راستشون داده میشه، با صدای بلند میخوانن. اونهایی که به کتاب به دست چپشون داده میشه، اونها اولا که میگن که ای کاش اصلا کتاب به ما داده نمیشد، بعدم مثل این شاگرد تنبل‌ها سعی میکنن که این رو یه جای قایمش کنن کسی نبینه، ولی خب از خداوند که نمیشه چیزی رو قایم کرد. من نمیدانم داستان، فکر کنم یک زمانی اون داستان جاشوا بیل رو برای شما گفتم، اون ویالونیست معروف. بگیم بازم. من یادم. شما یادت باش. یک سالی در یکی از زیرزمین‌های متروی واشنگتن دی سی یک آقایی با ویالونش ایستاده بود و ویالون میزد. 10 دقیقه گذشت که این ویالون زد، یک دختر بچه‌ای با مادرش دستش رو گرفته بود آمدن. دختر بچه گفت مادر یه چند دقیقه به صدای ویالون این گوش بدین. چند دقیقه گوش دادند و مادره یه $1 انداخت توی اون ظرف این آقا. چند دقیقه بعد یه جوان دیگه آمد، یه ذره گوش داد، $1 انداخت. این جوانی که ویالون میزد 45 دقیقه اینجا ویالون زد و توی اون ظرفش حدود $40 پول انداختن. این آقا شخصیست به نام جاشوا بیل که این یکی از معروفترین ویالونیست های دنیاست. ویالونی که تو دستش بوده اون روز قیمتش $3 میلیون. روز قبلش همین آقا در تگزاس شو داشته، 3 تا سکانس مختلف، بلیتش هم $100 بوده، هر 3 تا سولد اوت شده بوده. $100 هر کسی میداده میرفته نگاه کنه. این داستانه. حالا چرا ایشان آمده توی متروی واشنگتن دی سی ویالون میزده؟ این مجله واشنگتن پست به عنوان یک پروژه انجام داده که ببینه اگر یه چیز گران قیمت رو مجانی در اختیار انسان‌ها قرار بدن قدرش رو میدانه؟ دیدن نمیدانه. چون بعد نوشتن اون 45 دقیقه‌ای که ایشان ویالون میزده 3 تا از سخت‌ترین قطعه‌های موسیقی رو نواخته. من البته طرفدار موسیقی نیستم ولی این داستان خیلی جالبه. من فکر میکنم ما امام حسین رو آسان به دست آوردیم، قدرش رو اونجور که باید نمیدانیم. این آنتونی برا یک فرد مسیحی است، میگه اگه ما در مسیحیت یک شخصی مثل امام حسین داشتیم سر هر کوچه یک مناره درست میکردیم به اسم امام حسین که اون رو دعوت کن، مردم رو دعوت کنیم بگیم ببینید ما چه شخصیتی داریم، ما مردم رو دعوت کنیم به دین خودمون.
دوستان ما دو راه بیشتر نداریم، یا محکم بچسبیم به ریسمان این بزرگواران، یا اینکه شیطان راه خودش رو پیدا میکنه، به خصوص در این مملکت برای بچه هامون. ببینید خداوند در قرآن چه میفرمایند وقتی که اون داستان گفتگوی خداوند با شیطان وقتی که تمرد میکنه، خداوند میفرماید که باشه شما برو و سوار نظام و پیاده نظامت رو جمع کن و شروع کن شریک مردم بشو. So entice whoever you can of them with your calls. Shaitan can only make a call, nothing else. Bring your cavalry and infantry against them. سوار نظام و پیاده نظامت رو بیار برای مردم. Become a partner with them in their wealth and children. Become their partners. یعنی شریک بشو با مردم در ثروتشون و در بچه هاشون. در ثروت شریک شدن آسانه، آدم میفهمه. شیطان که بیاد با من در ثروتم شریک بشه، من رو به راهی میفرسته که من این ثروت رو در راه حرام خرج کنم. اینو میشه فهمید. ولی چجوری در بچه های ما شریک میشه شیطان؟ ببینید اگر من یک مهندس ساختمان باشم و شما یه زمین داشته باشید بخواید بسازید، من بخوام بیام با شما شریک بشم، من چه کار میکنم؟ من نقشه رو میکشم، بعد میدم به دست شما، شما میدید یه معمار میسازه. اینجوری شیطان با بچه های ما شریک میشه، نقشه رو میکشه، دیزاین میکنه که این بچه های ما چه کاره بشن، بعد میده دست ما بچه ها رو همونجوری تربیت میکنه. در نتیجه اگر ما بعد از 1400 سال دوستان جمع میشیم برای عزاداری امام حسین، اگر امامان ما توصیه کردن که نذارید این عزاداری ها تعطیل بشه، فقط برای خود ماست، برای من و شما و بچه های ماست. وگرنه امام حسین که نیازی به گریه ما نداره. امام حسین هر چی که به شهادتش نزدیکتر میشد، چون به معشوقش میخواست بپیونده، چهرهش برافروخته تر میشد. اینا همه دوستان دستور برای خود ما. باید قدر اینها رو بدانیم، باید قدر این مجلس رو بدانید، قدر این مسجد رو بدانید. در یه جایی هستیم که الحمدلله یه مسجدی هست، دوستانی که سالهای قبل اینجا بودن میدانن چقدر سخت بود. من یادم شبهای روز جمعه برای یه دعای کمل ما 1.5 ساعت مسافرت میکردیم. حالا الحمدلله هر جای این مملکت میرید یک همچین جمعیتی هست، باید قدرش رو دانست دوستان و دور هم جمع شد. امام حسین علیه السلام در مقابل خبیث‌ترین افراد ایستاد که ما امروز با راحتی اینجا جمع بشیم. این عبیدالله ابن زیاد که عبیدالله پسر زیاد با معاویه یک فامیلی داشت. زیاد رو اول نمیدانستن پدرش کیه، بهش میگفتن زیاد ابن ابی، چون که مادرش یک زن بدکاره بود، نمیدانستن پدرش کیه. بعد یه مشروب فروشی ارمنی گفت من دیدم که ابو سفیان با این خانم همخوابگی کرد و این زیاد به دنیا آمد. از اون به بعد زیاد شد برادر معاویه و عبیدالله زیاد پسر عموی یزید بود. از این طریق فامیل یزید این رو دوست نداشت، چون خب مردم میدانستن داستان چیه، دوست نداشت این رو. در نتیجه با عبیدالله ابن زیاد میانه خوبی نداشت. یزید یک غلامی داشت به نام سرجون، مسیحی بود. آمد یه روزی به یزید گفت که پدرت به من گفت اگر یه موقعی با حسین ابن علی در مخمسه گیر کردی، عبیدالله ابن زیاد رو باید بفرستی بره به میدان.
این عبیدالله ابن زیاد اینجوری آمد به میدان که شد مستر مایند و اون مغز متفکر به وجود آمدن اون داستان عاشورا. عمر سعد، پسر سعد ابن عمر سعد، سعد وقاص، پدرش کوفه رو پدر عمر سعد ساخته بود. سعد وقاص خب داستان‌ها داره ولی خطا هم کرد در دوران زندگیش. اینم امام حسین رو میشناخت، نمیخواست امام رو به شهادت برسانه، ولی شمر بن ذوالجوشن آمد این میانه رو خراب کرد. چون عمر سعد همش داشت نامه مینوشت به عبیدالله ابن زیاد که نه امام حسین رو میشه، نباید حالا جنگم بکنیم، ممکنه بشه، میخواست ببینیم میشه خودش رو از مخمصه نجات بده. شمر آمد گفت به حرفای این گوش ندی، اگر امام حسین از اینجا بره دیگه تو طرفش نمیشی. بعد عبیدالله ابن زیاد هم نامه نوشت داد به شمر، گفت برو به عمر سعد بگو یا کار رو یک طرفه کنه یا اگر نکرد خودت امیر کاروان میشی و کار رو یک سره میکنی و سر عمر سعد رو هم همونجا میزنی. وقتی که شمر آمد و با عمر سعد صحبت کرد و عمر سعد فهمید که داستان چیه، گفت باشه من این کار رو میکنم. حالا به خاطر اون مساهمه کاری که کرده بود، به خاطر اون مساهمه‌ای که کرده بود و نمیخواست این کار رو بکنه، برای که فردا پیش امیر، پیش عبیدالله ابن زیاد بگن این چه فداکاری کرد، وقتی که میدانید که شب عاشورا حمله کردن، امام حسین علیه السلام اون شب رو وقت خواست، گفت من میخوام امشب رو عبادت کنم. و اگر امام حسین این تدبیر رو نکرده بود داستان عاشورا به این خوبی به دست ما نمیرسید. میدونید چه اتفاقی میافتاد؟ در تاریکی شب، اونها 30,000 نفر بودن، اینها 72 نفر بودن، در تاریکی شب همه شهید میشدن، هیچ کس نمیفهمید کی چه شجاعت‌هایی رو در میدان کرد و چه اتفاقی افتاد. امام حسین یکی از تدبیرهای جنگی که به کار برد همین بود که گفت من میخوام این جنگ رو فردا شروع کنم. حالا داستان‌های زیاد هم هست که انسان اصلا میتونه مدیریت یاد بگیره، از نوعی که امام حسین با 72 نفر چجوری این جنگ رو مدیریت کرد. بعد اصلا درس این میشه در دوره‌های مدیریت این رو به عنوان یه درس ارائه بدن که امام حسین میمنه درست کرد، میسر و یه نفر این موقع مثلا که ما 72 نفریم اونها 30,000 نفر، ما کاری از دستمون بر نمیاد. بعد وقتی که آمدن امام حسین فرمود ما جنگ رو شروع نمی کنیم، ما طرفدار جنگ نیستیم، هنوز که اونها کاری نکردن. عمر سعد اولین تیر رو خودش پرتاب کرد و گفت مردم نزد امیر شهادت بدید که اولین تیر رو من پرتاب کردم. بعد هم لشکر شروع کردن به پرتاب نیزه و در همون ساعات اولیه ناجوان مردانه، چون رسم عرب جنگ تن به تن بود، اینها با اون آماج تیرهاشون نصف اصحاب امام حسین علیه السلام رو در همون ساعت اول به شهادت رسانده. این جنگ با این تیر شروع شد و با یک تیر هم خاتمه پیدا کرد. امام حسین علیه السلام وقتی که همه یارانش به شهادت رسیده بودن وسط میدان خسته بود، عرق پیشانیش رو گرفته بود، پیراهن مبارکش رو آورد بالا که عرق پیشانیش رو باز پاک کنه، چون با سنگ زده بودن به پیشانی مبارکش که یک تیر از سمت دشمن بر سینه مبارکش نشست و در همون لحظه از اسب فرود افتاد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا أجرك الله يا سيدنا ومولانا يا صاحب العصر والزمان مصيبة جدك الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت جنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أحمد بن الحسين وعلى